Once we were many. Now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir The Witcher 3 Wild Hunt bölümüne tam kaldığımız yerden Skellige'den devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Yalmar'ın desteğini aldık. Daha doğrusu Seris'in neydi? Kızın ismi neydi lan? Unutuyorum yani. Neyse, kraliçenin desteğini aldık artık. Yeni kraliçenin. Ya seviliyorum ben bu Skellige'de ya. Gerçekten seviliyorum ve Skellige'yi seviyorum. Eğer olur da hani Kermor'undan taşınmam gerekirse kesinlikle Skellige'ye taşınacağım. Şimdi Vizima'ya gideceğiz. Vizima'da Emir'in desteğini isteyeceğiz. Bakalım ne diyecek. Emir diyecektir ki Ciri'yi bana getir. Ben bir siktir lan derim. Çünkü ben onu burada daha iyi korurum. Ordum var diyecek. Kermor'una gelemem diyecek. Tahminim bu. Daha önce Emir'in desteğini istememiştim ben herhalde hiç. Ama şimdi isteyelim bakalım ne olacak. Görelim beraber. İlginç bir konuşma olabilir. Evet. Bunlar gene şey der mi acaba? Aa. Niye benim envanterime dolu diyor? Oğlum envanterimde ne var? Bir şey yok ki. Şunu sal. Bu kadar oka ihtiyacım yok. 100 tane okum varmış. Oklar orada bir dursun. Nasıl olsa kraliyet sarayı burası. Evet. Acaba bizi böyle sokarlar mı ya kılıçla mılıçla? Emir'in huzuruna. Normalde çok eğileceğiniz yok kalkacağınız. Ulan! Selamünaleyküm Kral Emir. İmparator. Why have you come? I've managed to find out where Ciri is. Finally, I'd begun to doubt the wisdom of enlisting you. Bring her here at once. Ciri'nin şu fotoğrafını gördükçe. Kaer Morhen's the only place she'll be safe. That was not a suggestion. I can defend my own daughter. I don't doubt it. Against conventional foes, the Wild Hunt's different. Ağzını eder. Here would put Vizima at risk. Hundreds of innocents could die. Kaer Morhen is in a wilderness, and your army stands to be far more helpful there. Agreed. I shall send a banner with you. On one condition. General Voris will lead it. Can't agree to that. And I cannot agree to witches commanding my troops. Well, I'm not about to give in. You don't look it either. Lan Geralt. Sorry to take up your time, Your Majesty. Bring me Ciri. I will, if that's what she wants. Ulan! Orduyu alaydık bari. Evet, şimdi artık muhtemelen Sisler Adası'na ikinci görevlerde Ciri ile ilgili bunlar artık şeyler. Kostüm içinde. Bir şey var mı? Yok. Sisler Adası'na Skellige'ye gidebiliriz. Bakalım. Ciri kız ne yapıyor? Buranın çıkışını arıyor. Şurası mıydı? Ya tanıyanlar da Skellig. Sisler Adası'na git diyor ama Sisler Adası nerede? Oğlum bunlardan hangisi Sisler Adası?
Kertrol diye bir geri geleyim ben. İlginç. Ha, oraya gidince bir şey kullanacaktım, o bize yol gösterecek diye. Avalak da iş çok hoş oldu. Biz zımbırtı kullanacağız, o bize yol gösterecek. Hatırlayamadım önce. Evet. Niye at çağıramıyor muyum ben burada? Abiler ablalar. Atım gelsin de. Yalnız havaya bak be. Hadi Roach. İşimiz çok. Şimdi şu haritaya bir bakacağım bir saniye. Harita nerelere veriyor? Ha, burada bir liman. Burada bir liman. Ama biz nereye gideceğiz acaba? Şeyleri gösteriyor. Tekneleri gösteriyor. Evet. Lan. Sakmışınları şu işi bitireyim, ondan sonra toparlayacağım. Burası değil mi lan dümen? Evet. Sisler odasına seyahat et. Nereden lan? Abi nerede bu ada? Allahu Ekber. Oha. Peki buraya... Fast travel'ımız yok. Limandan limana fast travel atabiliyoruz mu? Yok. Mecbur yüzeceğiz gençler. Bir saniye, haritayı tekrar kontrol etmek istiyorum. Sanırım dümdüz gidince, şuradaki adaya atlayınca... Okey. Keşke gündüz olsaydı da sağa sola manzara baka baka gitseydik. Biraz sağlı gideyim de adaya atlayacağız şu. Şunlara bulaşmasak çok güzel olur be. Burada batırmasınlar bizi. Ne yüzdük be. Katiyen inemem oraya şu anda. Ya oyunda her yer yan... Balina mı lan o? Burası çok uhrevi gözüküyor ha. İlginç. Buraları kesmeyeceğim gençler özellikle. Şöyle bu yolculuğu sizlere vereyim. Bundan daha kestirmeye gidemeyenler vardır illaki. Bir şekilde bir yolunu bulup. Belki fast travel vardır, denemedik ama ben özellikle gemiyle gitmeyi tercih ettim, tekneyle. Çünkü böyle casual bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Bazen. Ulan it. Madem casual oynayacaksın niye overpower oldun? Bu kadar kastın diyeceksiniz. O da fantazi işte.
Haydi bakalım, haydi bakalım. Az kaldı ya. Çok bir şey kalmadı. Bakalım. Yani şuradan saptırınca şuraya çıkarım ben ya. Ya da şu limana mı çıksak ya? Ne oldu lan? Anne, ışınlandım galiba. Bakın. Oha. Harbi ışınla... Gençler şu an çözdüm bak, oyunu defalarca bitir. Şey yap ama gel. Bunu şimdi çöz. Tekneye bindiğinizde limanlara ışınlanın. Fast travel edebiliyormuşsunuz. İlginç. Bak bunu bilmiyordum, şu an ben de sizle beraber öğrendim. Ya işte diyorum ya, Witcher evreniyle her zaman şaşırtabilen bir oyun. Hayır. Annem dur. Azıcık erken indik. Şimdi asıl sorulması gereken soru. Hadi ben tekneyle geldim. Da bu hıyar nasıl geldi? Yalnız mekan... Mekan karışık gençler. Siri burada ne yapıyor ya? Allah aşkına bu böyle bir adada korkarım. Buna bak. Faster. Çok gergin değil mi o gençler ortam? Bir saniye ya, bu bize yolu nereye çizmiş durumda? Oğlum beni buraya niye getirdin? Niye tekrar beni tekneye binmeye yönlendiriyorsun? Şu an kafalar karıştı bir gençler. Burası Sisler Adası değil mi? Siri! Biz yanlış adaya mı geldik lan? Benim teknem nerede? Tekneme bineyim ben bir saniye. Geralt'cığım. Niye bilmiyorsun abi? Tamam. Dümene geçtik. Sisler Adası burası değil miydi? Burası gösteriyordu. Tamam, şuraya gideceğiz. Oğlum biz adaya doğru gelmişiz. Niye bu adayı adadan saymadın mı sen? Biz şeyden gidelim o zaman, şuradan. Deniz yoluyla gidelim gençler. Lan. Oyun bir şamşırdı. Oyun şu an bir şaşırdı. Dedi ki bu it oğlu it nasıl geldi buraya dedi. Şuradan deniz yoluyla gidelim oraya. Nasıl olsa buraya kadar fast travel'la geldik. Sonrasına acele etmemize gerek yok. Adayı bulduk ama tam noktasına gemiyle çıkartma yapana kadar galiba şeyden saymayacak. Geldimden saymayacak veya o bölgeye gidene kadar. Hiç risk etmeyelim. Şöyle
Hemen bakıyorum haritadan. Dümdüz gittim zaten varıyorum oraya. En azından videoda şeyi görmüş oluyoruz. Hani siz de ne yapmanız gerektiğini görmüyor. Amaç o zaten. Amaç şu anda o yani sizlere... Bak Sisler Adası. Ha, sisin içine gireceğiz. O yüzden Sisler Adası. ne yapmamız gerektiğini konusunda yardımcı olmuş oldu. Çünkü bazen çok fazla soru alıyorum. Özellikle şu vizima geçiş sırasında köprüde işte geçiş belgesini nereden alabiliyorum? Onun birkaç tane yolu var. Onu da çekmiş olduk bu geçtiğimiz bölümlerde. İyi oluyor yani. Evet. Uhrevi bir ortama Samanyolu moduna girdik. Tamam. Evet. 22 ve daha yüksek seviyede geldik. Haydi bakalım. Buradan sonra artık oyunun kırılma noktalarından biri. Ana senaryoda. Başlıyor. En az 22 level ve üzeri olmalısınız. Biz 25'te geldik. Güzel oldu. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name. Avalach, this was his name. Helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Evet. Ciri! Tatlım neredesin? Lan düzgün bir yoldan git. Babam da mı tekne kullanırdı be? Solid. Teknemi kırdı bu yarası ya. Yedi teknenin sol tahtasını. Zorlu bir yolculuk olacak o kesin yani. Tekrar batmadan inşallah varabiliriz. Ya koçum sen de ne biçim navigasyonsun ya? Böyle de sıkabiliyormuşuz tamam. Ulan şimdi çıktım karaya, sıçtım ağzımıza. Gelin şimdi gelin. Hıyar tolar size. Meyve kayısı atayım ağzıma.
Oo, yanmaya sebep olma, mükemmel oldu. Çatır çatır yakarım. Gümüş kılıcı özellikle yanmaya sebep olma taktım zırh delmeyle. Bak şöyle yaptım gençler, hatırlamayanlar varsa. %10 yanmaya sebep olma var. Çok iyi oldu. Siri! Firefly stopped at the hut. I'll look inside. Siri! Anybody in there? Damn. I'm not gonna hurt you. Open up. Oh, you blew our fucking cover. Who are you? What do you want? I'm Geralt, a witcher. Go away! Looking for a young woman. Ashen hair, scar on her face. Will you let me in? No. Running short on patience. Wonderful. Means you're about to go the fuck away. Ben- None of mum's beer. Get yourselves together, lads. You there, outside the door. Geralt, that right? Yeah, Geralt. Listen, Geralt, let's cut to the thick of it. We survived a shipwreck recently. Beasts from the depths ate some of my lads, and the rest of us found shelter here. Not too special, that, as dangers litter this isle, but it does go to explain why we're a wee bit distrustful. Got nothing to fear from me. Said the fox to the gaggling geese. I've lost too many mates already. I won't risk it. I can't. Say I find your mates. Will you Güven give kazanmak me your önemli. arm? Aye, but I'm not counting either coming too easy. How many are there? Three. Ivo, Gaspar, and Ferin. 3 kişi. Söyleyin bakalım nerede bunlar? Where do I look? Agent insisted he'd explore the caves to the east. Tried to knock it out his head. Literally. Bugger wouldn't budge. Gaspard. Where'll I find him? He said it was defeatist, sit and wait to be rescued. We had to take action, or at least he did. Claimed to have spotted a lantern out to sea, so he said he'd climb the highest peak to look out for ships. Where'd Ferenc go? West. Üçü de aynı yere gitmiş olsa şaşırırdım zaten. Ferin, he's handy. Thought I might fix it up. Make you see one day. All right. Hadi bakalım. See if I can't find Güven him. kazanmak önemli. Hele böyle bir yerde arkadaş edinmek çok önemli. Understand. O ne lan? Sen orada bekle aman. Biz buraya getirdin. Yeter ulan yeter. Aha.
Ya cadı. Bokuna sıçam. Gel bakalım yiğidim. Am I ever pleased to see you? I talked to your friends. Come down. Right. I'm coming. İşte böyle ya. You lucky devil, you. You know, I've one regret. That... Öldün mü lan? Damn. Ya sen ne gerizekalı bir şeymişsin. İnşallah ölürse saptırıklar da böyle ölmezler. Haydi bakalım. Yaklaştık. Gitmiş gibi görünüyor sanki bir tık. Sanki bu bir tık ölmüş gibi zaten. Ses soluk yok. Ha var, duydum. Yaralı mısın lan? Hey, wake up. Shoo. Back to bed, Nibbles. Wake up. What's happening? Who are you? I'm Geralt. Oğlum öleyim deme Asked me bak. to find you, Ferenc and Ivo. I'm afeard they're dead. Some horror swarmed Ivo, saw it with my own eyes. And Ferenc, I heard him. A blood-curdling cry, then the roar of a beast. Let's get back to the hut. I'll protect you along the way. Shame about the lads, really, but what can you do? Come on. Sen de burada uyuyor I muydun should lan? warn you, I suffer from narcolepsy, meaning... I know what it means. Don't worry, I'll keep you awake. Off we go then. Uyku hastalığı var. Uykucu şirin bu. Gaz var. Azıcık yardımın olaydı iyi olurdu be birader. It's stronger than me, I'm so... Arkadaş. Wake up. Right, Bunu just böyle- a wee bit longer. Get up. Bak sıçaksam. Know much about this isle? Almost nothing. You know, it ain't on my map. A common characteristic of enchanted islands. You think it's enchanted? It's the one thing I'm sure of. Kardeşine de bir bakalım ya. Senin pençene sıçarım. Buradaki lavuğa da bakmak istiyorum ya. Yaşıyor mu? Öldü mü? Aslında sen orada uyusan da ben şu elemanı bulsam. Wake up. Right, just a wee bit longer. Get up.
Şu cüceyi de bulmak istiyorum ya. Oyunu bir kaydedelim, ne olur ne olmaz. Ya sen orada uyu. Nasıl olsa save aldık. Şuradaki arkadaşına bakayım. Tried to flee the fiend. Stubby legs. Tamam. En azından ölüsünü bulalım. One of the missing dwarves. Shame he's dead. Bulamadık demeyelim. İkisi öldü, biri yaşıyor inşallah. Yaşayana yetişelim. Cüceler önemli gençler. Işık öbür türlü onlara gelmezdi. Uyan lan. Wake up. I don't want to go to school. Okula götüreceğim ben. Abim, güzel abim, yürü artık ya. Ne hastalıkmış bu. Dağlar mı, yollar mı, denizler mi engel? Yürüsene koçum. Çakacağım vallahi ağırda ağzına. Lan aşağı düşüyordu senin. Kılıcım dipçiyle bir tane vurayım şunun ağzına da uykusu geliyor mu bakalım. Uyan. Uyan. Çakcan ağırdı buradan. Buradan gölün içine uçacak. Just kind of turned out that way. Not too keen on. Haydi bakalım. You're your friend. Sure. Let's hear him then. Wake up. I'm awake. Gaspard! Stand back! I'm opening the door! Gaspard! Ha! You seem a bit muddled. Muddled. A bit drowsy, that's all. What of the others? Found one in the monster's den. He was already dead, sadly. Saw another fall from a cliff. Broke his neck. Shit. Robinick told me to have an eye on the snot. 'Twas his nephew. Thanks for helping, and sorry I didn't trust you. Oh, everything's gone wrong. What'll we do now? Got a boat. You can leave with me, but I need to find someone first. An ashen-haired lass? Yes. Oh, dreadful sorry. Ne demek çok üzgünüm. What do you mean? She's cold. Spirits left her.
must have passed shortly before we found it. Aa, Pamuk Prenses ve 7 cücelere gönderme. Hadi bakalım. Siri. Bence o ışık zira. İşte bu. Siri'nin bu arada kıyafet paketini yükledim. Siri'nin, Yennefer'ın ve Triss'in. Triss'inkini gördünüz zaten. Şimdi Siri'yi de göreceğiz. İyi oldu. Hem böyle bulduğumuzda yeni kıyafetiyle görmek daha epik oldu bence. Görev içinde değişmedik yani. Sanki yeni bir kıyafet bulmuş da giymiş. Oo. Siri kızım. Ölmez o, ölmez. O ışık bence Siri. Bak, tam hatırlamıyorum ama. Avalak bizi buraya bedavaya gönderdi. Siri ölseydi zaten haberimiz olurdu. Wildland'ın haberi olurdu. Bir şekilde onun enerjisinin çekildiğine dair. Bak şimdi. Hadi. Geldi. İşte bu be. Çok güzel oldu be. İşte bu, işte bu. Sonunda kavuştular. Duygulandım ha. Vallahi duygulandım. Hadi bakalım iki muhabbet edelim. A witcher can forget to eat, to drink, to breathe even. But a witcher never ever forgets to care for his blade. Yeah, I used to repeat that incessantly. Never tired of doing it either. What creature was it? Huh? Creature? One that gave you the scar over your left eye. It's new. I don't remember it. Souvenir from the cockatrice of Spalna. Another addition to the collection. Nothing special. Yours has healed beautifully, though. Avalach. He prepared some special ointments for me. But that was before the curse gripped him. Wonder where he is now. We lifted the curse. He's at Kaer Morhen, waiting for you. Are you serious? You must be. You'd not jest about something like that. A nice thing to wake up to. You trust him? Avalach? He's not let me down to date. Not once. How do you ever start traveling with Avalach? As soon as I'd left you and Yen on the Isle of Avalon, I found myself pursued. Eredin and his Red Riders were on my heels. I fled through many worlds, many times. They came very close to catching me once. It was then that Avalach appeared, out of nowhere. He found a portal and took us to a world where Eredin couldn't find us for, oh, perhaps half a year. So why'd you return? I thought the hunt had lost my scent for good. I thought I was safe. Besides, I wanted to find you. You and Yennefer.
You were looking for us, we were looking for you. Times I thought you were just a step away. Other times, felt like I was going around in circles. I'm not surprised. There were times I fled pell-mell headfirst and forward. Anlat kızım. So tell me how it happened, step by step. Eredin located us mere moments after we landed on Ardskellig. Soon after, he and his riders surrounded us. I thought it was over, the end. Turned out Eredin had other plans. He produced the phylactery, uncorked it. A fog enveloped us, and Avallac'h began gasping for air. That's how Eredin cursed Avallac'h, triggered his transformation into Uma? Yes. He didn't wish to kill him. Humiliation, that's what he was after. But Avallac'h refused to succumb without a fight. He cast a spell that wrought havoc in the hunt's ranks. And in a full half of a forest on Ardskellig. Yet it also gave us time to flee. Avallac'h opened a portal. I leapt in. He was supposed to follow right behind me, but something went awry. Impaired by the curse, he failed to reach the portal in time. We had agreed that if anything went wrong and we were separated, we would meet at his hideout in Velen. But you failed to meet there. Yes, we failed to. Once through the portal, instead of at Avallac'h's hideout, I landed right in the middle of Crookback Bog. I barely escaped the crones. And then there was the Baron. You know, he took me hunting. I killed a wild boar with my sword. I heard. A coincidence, really. I had no desire to hunt that day, but it felt wrong to refuse. I'd taken nothing remotely resembling a hunting weapon. I simply hadn't intended to hunt. I was wandering through the forest, breathing deep the air. And then I heard a strange sound. Unsettling. Boar attacked you? Mm-hmm. Big as a bison, and lumbering straight at me. And all I had was my sword. Had to manage. Did just fine, judging by how the Baron's men remember it. Simple soldiers, the whole lot. But we got along splendidly. A shame I had to leave. Flee. But I didn't want to bring the wild hunt down on them. Apart from which, I knew by then the curse was progressing. So instead of looking for Avallac'h, I decided to find you and Yen. Mantıklı karar. So how do you even meet a man like Horson Jr.? You and Yennefer were nowhere to be found, and I needed someone who could fix the phylactery. No ordinary craftsman would do. I needed a mage, one with extraordinary powers. Dandelion took it upon himself to help me. It was as if his honor depended on it. He arranged a meeting with a mage, but it proved a trap set by the temple guard. Failed to mention that. Probably didn't want to worry you. Later, we learned the guard did that sort of thing regularly, in the hope of nabbing anyone who collaborated with mages. We needed to find another way. That was clear. Then Dandelion said he knew a man who owned a piece of Novigrad, as he put it, could do more than others. He was certain to know someone who could fix the phylactery. Horson Jr. Mm-hmm. I suspected it might not be the best idea, but I was desperate. I had no choice. You suspected right. Horson was not the ideal partner in crime. Damned simpleton got it in his head that we cheated him and kidnapped Voodoo. Who you promptly freed only to have to flee to Temple Isle. Great idea. We hadn't planned it. Had no time to consider. We just bolted. I didn't even realize the guardsmen were driving me into a trap. Suddenly there I was, and I knew I had to disappear. At once. And that's when you landed back in Skellige. The shore of Hindisfjall. The first pleasant place that came to mind. Hjalmar and I used to swim there. Wait, so you actually wound up there by accident? I thought you and Avallac'h had arranged something. No, he simply sensed me use my power. Just as Eredin can sense where I am, where I travel. In fact, Eredin arrived soon after I did, his riders in tow. Once again, things happened quickly. Lofoten, the hunt's attack, my flight.
And then dreams. Just dreams. Avalak oradan seni ayırdı, ruhunu. What did you dream? I've had nothing but nightmares lately. Pretty horrible. Likewise, for the most part. In one, a monster grown from a stillborn child chased you. Ugh, that was horrible. Had a few nice dreams. For example, in one we sat around a fire, drinking good wine, and all around people danced and laughed. I like that one a lot better. Me too. But these dreams, and the others, ended in some tower. No matter what I dreamed, in the end, I would enter a tower. Recognize it? Know where it might be? Not sure. I don't think so. But there was something familiar about it. And something terrifying. The tower was stark and dead. But at the same time, I felt I had to enter it. Did you? No. Dreams all ended with me searching for the entrance. And the last time, instead of the tower, I saw your grizzled face. If not for the scar over your eye, I'd have thought I was still dreaming. Kıyamam ben sana ya. I was afraid you were dead. Found some dwarves here. Said they'd try to wake you, but you were cold as ice and you weren't breathing. And yet you came in. Who listens to dwarves these days? Speaking of which, they're probably getting antsy. We should go. Got a boat on the beach. Once we land, we'll head for Kaer Morhen. On horseback. Right. Conventional means of travel. They're just better. Though a portal would be quicker. And draw Eredin to us immediately. Rather not risk it. Besides, I hate portals. Yani. Biz sevmeyiz portalları. Damn. İt oğlu itlere bak lan. Listen, we gotta think of a way to... Violent geliyor. Get us out of here. They'll know where we've gone. They'll know how to find me. They already do. Siri, take us home. Tamam. Yes. Yine bir saate yakın bir bölüm oldu. Jennifer mı o? Welcome back, child. Lan Jennifer beni görünce de böyle sevinsin ya. My, you've grown beautiful. No point standing around. Come on, time to greet the others. Kimler geldi? You've not changed a bit. Any of you. All just like I remembered.
What? Little sis. Aha. Chris gelmiş. They're all here. Everyone you asked for help. Avalok's resting in the tower, still in pretty bad shape. No reason to do it out here. Come inside. Hadi bakalım. Kimler geldi? Vernon Roach gelecek. Yalmar gelecek. Damn, it's good to see you again. Glad to see you, Triss. Thank Yennefer. She's the one who invited me. There'll be time to talk later. We should confirm. Yennefer adamdır. Evet, içeri bir girelim. Gelme oranın muharebesi. Yeah, you know the Wild Hunt better. İçeri bir girelim. Kimlerin geldiğine bir bakalım gençler. Ondan sonra muharebeyi tabii ki sonraki bölüme. Zoltan burada. Zoltan adamsın. Adamsın. Bakayım. Hermione da burada. Tamam. Çok güzel. Bakayım şimdi. She's one of us, Geralt. Lambert adam. Zaten bizden. Aynen. Eskel da burada. Niye giremiyorum lan? Aha. Glad to see you. Set out alone, Roach Vest tracked me burada. down. Insisted on coming. I thought to give you a hiding for not asking my help, but I took it all out on Roach along the way. Ah, some old friends. What's this horse son doing here? We need him. You might have forgotten what he did. I haven't. I'll keep an eye on Letho. And I'll behave, I promise. Watch this murderer and you won't be watching the enemy. Why is the Kingslayer so important? Eridan's a king, ain't he? Fuck you both. We'll stay and help. But we don't want him in our backs. Merak etmeyin, ben güzel bir plan yapacağım. Tamam. Oğlum çok kalabalığız lan. Güzel. Gel lan Wild Hunt. Bakayım içeride başka kim var? Yalmar nerede? Avalok da dinlenecek. Bir saniye. Yalmar nerede? Benim adamım o ya. Get everybody together. Time to talk. Konsey kuruluyor. Thank you for coming. Evet. The Wild Hunt will be here soon. They're coming for Ciri. Want to take her. We'll stop them. How do you even know the hunt will show? They always know where I teleport to. And they move from place to place in an instant. So what's our plan? There aren't many of us, but I'd trust any of you with my life. Work together and we'll defeat the Hunt. When they attack, Yen will dome the fortress with a magic shield. Hunt will be forced to land outside the walls. If they're dispersed out in the woods, we could hunt down small groups of riders. Got our first volunteer for the hunting party. I'm the second. Count me in too. Always believed attack is the best defense. The Hunt will try to penetrate into the fortress through navigator portals. I can do nothing against this kind of magic, so you'll need to find and close as many as you can while hunting in the woods. Lambert will make us dimeridium bombs. Remember the formula? Of course. Excellent. Erden should work on the portals as well. I shall also give you each an amulet. Snap them in half and you'll become invisible, at least while you remain still or move slowly.
Move abruptly, engage any foes, clash with them, and they will see you. Apart from that, they will be able to hear you and smell you. If you come across a large unit, do not attack. Signal Triss and she will provide support. I'll look for your signal. As soon as I see it, I'll rain fire on the forest. Ciri's most important in all of this. The hunt's after her, and we have to defend her at all costs. What do I do? Stay inside the keep. If they break through, come inside. We'll all converge to help you. Out of the question. I can look after myself. No one doubts that, child. But remember the most important moment when hunting a monster? Wait for an opportunity. After the council, I'll give you an amulet. If you use it, a ball of fire will land where you're standing, just in case. What else do we have that we can use? Since you plan to ambush the hunt in the woods, I could dig some trapping pits, blue stripe style. Meaning? Deep as the dark abyss, bottoms bristling with sharpened stakes. I brought this Mahakaman mix. Flammable as bone-dry saltpeter and ploughing sticks to anything. We fill some barrels, stack them in a narrow passage, and fire them up at an opportune moment. You know, we stand on a vast deposit of gas. If need be, I could open cracks in the earth, create explosions. I would need to prepare, though. There's the laboratory and the workshop. One thing to remember, we've got limited resources and even less time. We ought to decide what kind of weaponry will be most useful against the hunt. Absolutely. We need to assign one type of weaponry each to the lab and workshop. Who needs access to the lab? I started brewing some potions. Like to finish, if you don't mind. I could prepare more of those witcher's traps, but I'd need all the lab equipment. There aren't many of us, so we'll need to prepare as many traps as possible. Let's talk about the workshop. Been wanting to fix that breach in the wall, but we'll need the same tools to clear the rubble from the armory. Rubble? Haven't you heard? Roof caved in a couple of years back. There's some excellent swords in there. Swords we could use. Filling in the breach seems just as important. They come through there, the siege will be over awfully quick. Fixing the breach in the wall's a priority. We won't have time to do much else. Everything settled? Yes, settled. We don't have much time, so let's get to work. Let's sum up. Yennefer will create a magic barrier to repel the main assault. That should push the opposing force into the woods, where Lambert, Geralt, and Letha will be waiting. They'll use Dimeridium to close the Navigator's portals, stop as many warriors as possible from entering the fortress. Triss will be waiting for their signal, then give the riders hell. All others will repel any foes who make it inside the fortress walls. If anything goes wrong, we abandon the outer courtyard, pull back to the keep. Remember, Eridan can't get his hands on Ciri. That's most important. Let's look at the map of the fortress, figure out the details. Hisar bildiğimiz Kermor'un işte kanka. Can't help feeling we've overlooked something important. Don't think about it. Ne kadar rahatsın lan sen. What's ready? Haven't had much time to prepare, so not much, honestly. I'm exposing you all to danger, unnecessarily. You worry too much. Wipe that frown off your face, we'll make it. Thanks for everything. I'll saddle the horses. Come once you're ready to head into the woods. Taking Letha with us. You know my opinion. Evet gençler.
Muharebe hazırlıklarına başladık. Oy dur. Seviye de geldi. Seviye de geldi. Şimdi ağırda biraz vermek istiyorum ya. Bunu vermek için. Bu ne? Dur. Şuraya da bir tane şundan çakalım. Tamam mı? Buraya ağırdın şeylerini koyacağız. Yes. İşte bu. Bakayım. Mükemmel oldu be. Tamam. Evet gençler, bu bölüm gayet güzeldi. Siri'yi bulduk. Sisler Adası'na ulaştık. Siri'yi bulduk. Siri'yi Kermor'una getirdik ve bütün müttefiklerimiz buradaymış. Onu gördük. Çok güzel. Evet. Çağırdığımız herkes geldi. Bir tek Emir gelmedi. Okey. Trisi de gelmeyecek diye düşünüyordum ama Yennefer onu da çağırmış. Mükemmel oldu. Herkes Siri'yi görünce sevildi ama Wildland peşimizde. Savaş hazırlıklarımız devam ediyor. Bir sonraki bölümde büyük savaşa hepinizi bekliyorum. O zaman kendinize iyi bakın diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi, benim konuşamamamı çekmeyi ve bildirimleri açmak için çana tıklamayı ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Savaşta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler.